حضرات دی وقار جدو نمرود نو یہ پتا چلیا کہ معاملہ آیا ہوا ہے، اس نے بھیجیا کہ جاؤ ابراہیم نو لے کے میرے دربار دے اندر حاضر کیتا جائے۔ حضرات دی وقار او دے دربار دے اندر یہ اصول سی جیڑا بھی داخل ہوندا سی پہلے اس نو سجدہ کردا سی، لیکن جدو ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تے آپ نے کوئی پرواہ نہیں کیتی او دے دربار دی، کوئی انہوں سجدہ نہیں کیتا، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے نبی سن، اور جیڑا نبی ہوندا ہے رب تو علاوہ کسے کو ڈردا نہیں، رب تو علاوہ کسے دے سامنے جھکدا نہیں۔ جدو نمرود نے ویکھیا کہ مینوں سجدہ نہیں پیا کردا، او کہنے لگا اے ابراہیم میں خدا مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا تو خدا نہیں، میرا خدا تے ہوئے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا ہوئے جیڑا زندہ کردا اور جدو نمرود نے سنیا تے کہنے لگا آنا اوہی و امیتو، یہ تے کم میں بھی کر لینا وا، میں بھی زندہ کرنا، میں بھی مارنا وا۔ اس نے دو قیدی بلائے، ایک نو آزاد کر چھڑیا، ایک نو قتل کروا چھڑیا، تے کہنے لگا ایک کم تے میں بھی کر لینا وا۔ حضرات دی وقار جدو ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایدی عقل جڑی ہے اس بات نو صحیح طرح سمجھ نہیں سکی، تو حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے قرآن دا مطالعہ کریے تے رب دا قرآن دا ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ اللہ دے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے آپ نو خدا کہنا ہے، اے میں تیرے سامنے کیا میرا خدا ہوئے جڑا زندہ کردہ تے ماردہ ہے، لیکن تو اے دا الٹ جواب دیتا ہے، میرے سوال نو نہیں سمجھ سکیا تے لہذا میں دوسرا سوال تیرے تے کرنا وا۔ میرا خدا ہوئے جڑا سورج نو مشرق والوں نکال کے مغرب والغروب کردہ ہے، اور تو اپنے آپ نو خدا کہنا ہے، اگر تو سچا ہے تے سورج نو مغرب والوں نکال کے مشرق دی طرف لے کے آ۔ اللہ دا قرآن دا زیفہ بوہیت اللذی کافر دے ہوش و حواس اڑ گئے، وہ حیران پریشان ہو گیا کہ میں تھے کی جواب دے ماں، وہ حیران پریشان ہو گیا، وہ دیکھ لو کوئی جواب نہ بنیا۔ حضرات وقار روایات دے اندر آندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آگئے، آکے عرض کرتے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہون دی ضرورت نہیں، رب فرماندہ ہے اگر دا جواب نمرود دے وے کہ ابراہیم مشرق والوں تے میں لے کے آنا وا، اگر تو سچا ہے تیرا رب سچا ہے تے سورج نو مغرب والوں نکال کے دکھاؤ۔ فرمایا ہے ابراہیم پریشان نہیں ہونا، اے ارادہ کرنا تواڈا کم ہے، اشارہ کرنا سورج نو مغرب والوں نکالن دا تواڈا کم ہے، سورج نو مغرب والوں نکال دینا تواڈے رب العالمین خالق کائنات دا کم ہے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دا قرآن دستا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج نو مغرب والوں نکال کے بکھا، کافر دے ہوش و حواس اڑ گئے، حضرات دی وقاروں دے کلو کچھ نہ بن پایا، آخر انہوں نے ارادہ کیتا قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ او کہنے لگا اپنے بتاں دی اگر کوئی مدد کرنا چاہندے ہو، اگر اپنے بتاں نو بچانا چاہندے ہو دا ایک کوئی حل ہے، ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر ڈال کے جلا دیتا جاوے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے، آپ بالکل پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ آپ جان دے سن جدی توحید دا اعلان میں نمرود دے دربار دے اندر کرنا آیا ہاں، اور رب العالمین میرے حال تو بھی واقف ہے، میری ہر لحاظ دے ہر صورت حال تو واقف ہے۔ حضرات دی وقار در نمرود نے اپنے منن والے انو اگ جلان دا حکم دے دیتا، ادھر اللہ دے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زبان تے اپنے رب العالمین خالق کائنات دا ذکر پہ جاری رکھ دینے۔ حضرات دی وقار جدو
जदों अग जल गई, आग दे छोले आसमान दे नाल पे बल गल्लां करदे ने। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग दे अंदर डालन दा मामला आया। समझ नहीं पे आउंदी किस तरह अग दे अंदर आप नूं डालिया जावे। शैतान इंसानी शक्ल दे अंदर आया, आके कहंदा एक मंजनीक तैयार करो, मैं तुहाडी मदद करना वा। और मंजनीक दे जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग दे अंदर डालो। हजरत वकार जदों मंजनीक तैयार हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं मंजनीक दे जरिए आग दे अंदर डालिया जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे खलील आग दे बिल्कुल करीब ने। अल्लाह दा प्यारा नूरानी फरिश्ता जिबरील आ गए, आके अर्ज करते ने प्यारे खलील अगर कोई हाजत होवे हल्लक मिन हाजतिन, मैनू दसो मेरी उथों तक पहुंच है जिथों तक अज को तक कोई नबी भी नहीं जा सकिया। मेरी पहुंच सिदरतुल मुंतहा ते, मैं उथों जा के आ सकना वा। ऐ प्यारे इब्राहिम अगर कोई हाजत होवे ते मैनू दसो। आपने फरमाया अम्मा इलैका फला, हाजत है पर तेरे कोलों नहीं। जिस रब ने मैं इब्राहिम नू पैदा कीता है, मेरा रब मेरे हाल नू खुद पिया जानदा है। हजरत वकार इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग दे अंदर पे जांदे ने। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिके कायनात ने अग नू हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह दा कुरान दसदा कुल्ला या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ अग मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते सलामती वाली हो जा। हजरत वकार अल्लाह दे हुक्म दे नाल ओ अग ठंडी हो गई है। बाद रवायात दे अंदर आंदा जदों आप दी वालिदा ने वेखिया कि मेरा प्यारा बेटा इब्राहिम अग दे अंदर बिल्कुल सही सलामत है, आपने आवाज दी बेटा मैं भी तेरे कोल आना चाहनी हां। अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जान ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़दियां अग दे अंदर दाखिल हो जावो, मेरा रब तुहाडी भी अग तो हिफाजत फरमा देगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।